Kinsa bay dili ganahan mo trabahoan ang daghan kay tabay runon? Kanang makahuna-una na lang gid sa imong kaugalingon ba ug unsaon baga na kunig sulbad ning problema ha. Kay og isa ka adlaw tang magtanga murag isa ka semana naman pud nato na nga problema. Tirada parikoy. Kumusta naman ang atong tagsa-tagsa ka mga wati diha parikoy? Okay pa ba na? Samtang palakaw og pagbiyahe na ditood na ako dira haskang di balasa ditood parikoy nakahapit in town kog vulcanizing shop. Kinsa bagoy magdahom diha parikoy nga maplatan ka nga sakto kaayong pagpanguros og pagampo nimo. Paghuman ditood na kog pabulkit diha parikoy nagpadagat ra po ditood ko naginusara ba. Kay nindot manggid kaayo parikoy nga maginusara ka maghuna-huna kag unsaon nimo sulbad imong problema. Wala na pud nako na malayan diha parikoy nga gabi naman dayo ug sa dihang pagpauli nako haskang buanga naay na disgrasya. Try cab ug van dayto ding nagbangga dayto parikoy. Wala na ko kabalog unsang insaktuhang balita ani basta kay ako gitabang ra po ko pag-askwat anang try cab aron mabutang na sa kadaplinan. Og kinsa bagyong driverang magdahom madisgrasya kadiya parikoy wala na pud nako na malayan nakita nako diya si Rocky Motovlog nagkuot-kuot sa itlog. Unya ako na lang pud dayto nang gikuhit diya parikoy mao na bagha ni si Rocky Motovlog ug wala gid ko masayop sa kung duda o huna-huna diha parikoy si Rocky Motovlog yun di ay. Fast forward ta diha parikoy o kay gabi naman diha parikoy wala na pod ko naka-video kay natulog. Lisod po kay mag-video ta nga tulog. Nagkapi na pud ay ko tuod dira sayo sa kabuntagon. Naghapit-hapit ra pod ko sa kadaplinan dira aron mangapi parikoy kay wala may ininit didto sa balay. Mintras feeling fresh pa kayo kung pamustora diha parikoy giabot na ko diri sa among gitrabahuan. Hangtod kanus-a pa ba mahuman atong pagpaningkamot parikoy aron lang mo successful atong kinabuhi. Ay hara ba makapatay taglima dira na din ta mo successful sa tong kinabuhi o dili na og madalag ampo-ampo ni. Pero pasalamat gihapon ta sa Ginoo parikoy nga nabutang ta sa sitwasyon nga ingon ani. Kanang makaingon ka sa imong kaugalingon parikoy nga haskang down na down kay ka sa imong kaugalingon pero atong buton naon mas daghan pa kaayong tao nga mas lisod pa kaayo kahimtang kanato. Dili lalay magsaka-saka sa atop parikoy samot nag-init kaayo mo nang nagpahulay ra pud mi dira parikoy kay nag-abot naman pud amohang ginhawa. Mag-abot gid inyong ginhawa parikoy ug magkaabay mong duha pero og di mo mag-abay di gid mag-abuta inyong ginhawaan. Og pila ra may sugilanon parikoy nagbalik na po niya ako ang kauban dito nagsaka sa atop kay mag-atop pod lagi aron mahuman na ning trabaho. Og shout out na dito ko sa mga panday masondera parikoy pwede panday pwede masondera. Kabalo kita sa tong kaugalingon nga pamugas bugas ug paminlod-binlod ra gini atong tirada. Unya kinahuman naman mig atop diha parikoy dali-dali ra po din nagsukod diha akong kauban dira para maplastara na po ni ug unsay angay plastar diha. Sa kadagang trabaho ug sa kadagang hunahunaon di ginato kalimtan ang mag-relax ang atong kaugalingon. Ilara na ka oras ng pag-relax sa construction worker diha parikoy higda-higda stretching lang nimo na imong kalikuran ug katuhuran. Dayon balik na pud ka sa imong trabahoan. Ug sa dihang nagpanday na ni akong parituto daytod parikoy para mabutangan na dito ni og mga rihas ni among gipanday dito diri. Unya nagkalingaw na lang pud ko gulgol aning steel matting diri parikoy haskang gaya kayo pila na ka blade akong naguba diha og napahungag na nang uban. Kay wala man pud lagi mi makadala og grinder dira parikoy. Sa kadaghan diskarte sa tong kinabuhi dituod parikoy ba ayha pa ginato makita dira og unsang tamang paggamit day aning steel matting day pagputol pero napagay pamaagi ana nga mas dali ra. Nganong lisod-lisuron pa nato tong kaugalingon dia parikoy nga dali ra man day kaayong pamaagi aning trabahuan. Kay maskin ako sa kong kaugalingon nagnganga ug kanus-a mohuman nako ni basin maghulde ko ani mura na akong trabaho magputol aning steel matting. Dali nga pamaagi ug dali nga trabaho daytood ani parikoy ibutang ra nimo sa simento dayon dokdokon diha og martilyo gamitan nimo gatsa o sundang bagha na diha dayon tabang-tabang ra rin ka gunit ana aron ignon gatabang pud ba makakatawa na lang gid ka sa imong kaugalingon diha parikoy sa imong failure nga mga lihok pagkahuman og dok sa martilyo diha parikoy piko-pikoon dayon nimo naginay-hinay dili man gid ta makakaton sa tong kaugalingon diha parikoy og wala tay mga back job og mga palpak nga trabaho makaingon na lang gid ta usahay sa tong kaugalingon parikoy mga lesson learned kay dili man gid ta makakaton og dili ta diha masakitan. Hoy! Unya pagkahuma dito na mo cutting diha parikoy gikalit ra po dayon na mo nagdingding diha kay haskang daliar ang puning trabaho ani basic ra man po kaayo ni para sa amuha. Kani nga trabaho dito parikoy di na kailangan og libilado, eskelado, mamata-mata lang nimo na dira matupong na okay na kayo na pasado na ka. Unya kinahuman na makog tabang-tabang dito diha parikoy para maplastar dito ning grills kuno o sabay tawag ani steel matting nagdukdok man lang po dito ko diha. Gitistingan ra po dito na ko na
sa akong kaugalingon dia pare koy kung pasado baga akong gibuhat gipang martilyo ra deto gipang dok-dok ra deto na ko dira ba mura ko kagabugha dayon piko-pikoon ra dayon na nimo dagahi man baliyon nimo sa pikas di ba haskang dali ra kaayo na pare koy at least sa sunod dali ra kaayo na to matrabaho na kay experience naman nato unya kining still mating deto nga sobra pare koy tarungon po nato ni sayang po kaayo dili nato ni mapuslan himuon man nato ning sugbahan sa bulinaw na maura to pare koy falihog na lang kog follow like and share sa atong video og mahimo paki-comment na lang dayon kung asa ni giabot akong video para next content manotice dayon tika na maura to pare koy magtiwas og trabaho diri I love you all bye bye.